हर गांव में बसता है असली भारत। गांव से ही है भारत की पहचान। देखिए जम्मू कश्मीर के गांवों की झलक। कितनी बदली जम्मू कश्मीर के गांव की तस्वीर। मेरा गांव। मेरा गांव में आपका खैर मकदम है। मैं हूं इरशाद भट्ट, मेरे साथ कैमरामैन मुश्ताक लोन। अगर हम शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके बोनियार की बात करें, इस वक्त हम बोनियार के इस मेन चौक में मौजूद है। यहाँ पे हम लोगों के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर ये जानने की कोशिश करेंगे कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है इन मुकामी लोगों को। अगरचे आज मौसमी सरमा भी है, ताहम इन लोगों के साथ हम बात करेंगे राशन के हवाले से, बिजली के हवाले से, चाहे रोड के हवाले से। और यहाँ पे जो अक्सर व बेशतर गोलाबारी होती है, उस गोलाबारी की वजह से लोगों को गुनागो मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जो सरहदों के जो 0.5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, क्या उन लोगों को जो है आज तक बंकर मिले, उस हवाले से भी बात करेंगे। और पिछले दफ़ा जो बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ, उसमें कितने काम हुए हैं, क्या वो काम जो है पूरे हो गए। इसके साथ साथ अगर देखा जाए डीडीसी इंतखाबात भी हुए हैं, क्या इन लोगों ने जो उसमें शिरकत की, क्या इन लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया, क्या इन्होंने वोट डाला, किस मुद्दे पे वोट डाला, आइए मज़ीद जानते हैं। जी सर, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान और जेके न्यूज़ में। आप ये बताइए किन मुश्किलातों से गुजरना पड़ता है आम लोग, मुकामी लोग को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं गुलिस्तान चैनल का ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा लोगों के साथ जितने भी मसाइल लोगों के हैं वो हर जगह पे पहुँचते हैं और एड्रेस करते हैं मसाइल को और फिर हुकूमत तक पहुँचाते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ तहसील हेडक्वार्टर है, लेकिन सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की। जिस तरह बाकी तहसीलों में सेक्रेटेरिएट के टाइप पे बिल्डिंगें बनी हैं, यहाँ लोगों की अमानतें हैं, रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, वो टीन के शेडों में है। और गवर्नर साहब की नोटिस में यहाँ के बहुत सारे मसाइल लाए, जिनमें यहाँ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मसला है, फायर टेंडर का मसला है, ब्रिज है, महूरा पावर हाउस है जो 1905 में बना था, अंग्रेज़ों ने बनाया था और उससे जम्मू तक यहाँ की बिजली जाती थी और लोगों को भी रोज़गार मिला हुआ था। लेकिन बदकिस्मती से जब कबाली रेड हुआ तो वो उस पर अटैक हुआ तो उसकी बिल्डिंग वगैरह ख़राब हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने रेवनेट किया इसको एंग्री से, वो इंजीनियर ला के, और फ्लूम उसकी जब बनी थी उस वक़्त चंडीगढ़ से कारीगर लाए गए थे, बाकी जगहों से एक नमूना बना था। उससे लोगों की ज़मीनें भी एरीगेट होती थी और बिजली के मसाइल भी नहीं थे। इस वक्त अगर वो पावर हाउस हमारे बीडीसी ने इस गवर्नर साहब की नोटिस में लाया है, एड्रेस किया हुआ है, तो अगर वो रिनोवेट हो जाता है, उससे एक तो बिजली की प्रॉब्लम जो है यहाँ की, खासकर इस डिस्ट्रिक्ट की, क्योंकि अब वो 10.5 मेगावाट वो मतलब ये बिजली डिस्चार्ज करेगा, तो और लोगों को बेरोज़गारी का जो मसला है, यहाँ के नौजवान तो वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो हम इस हवाले से इसका गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने बीडीसी चेयरमैन का जो हमेशा पेश रहा है और यहाँ तहसील बोनियार के ख़ासकर मसाइल को उभारता रहता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज हैं, अगर इनको एक्सप्लोर किया जाए तो बेकारी का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे टूरिस्ट को बढ़ावा देकर बेरोज़गारी का खात्मा हो सकता है और यंग जनरेशन को एडजस्ट किया जा सकता है। साथ साथ जो आपने ज़मीन दी थी, क्या उस ज़मीन का मुआवजा मिला? क्या उस वक़्त जो ये पावर प्रोजेक्ट जब ये बनाया गया था तब आपको जो है पावर भी दिया गया था अच्छी तरीके से? अगर आज की डेट की बात करें, आज उस तरह से जो है आपको बिजली नहीं मिलती है, कितने मुश्किलात हो रहे हैं? अगर महूरा पावर हाउस की बात करें तो उस वक्त जो मुलाजिम थे वो यहाँ ही के थे, जिनकी ज़मीनें गई थी या जो हमसाए थे, रोज़गार भी उन्हीं को मिला हुआ था। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ 2 पावर हाउस और बने, जैसे उड़ी फर्स्ट और उड़ी सेकंड। उस वक्त हमारे साथ, और हाँ, उससे महूरा के बाद लोअर झेलम, 3 प्रोजेक्ट, चौथा वो है।
تو حالت یہ ہے کہ اس وقت ہمیں 2 گھنٹے بجلی آتی ہے, 4 گھنٹے جاتی ہے, نہ نوکری ملی کسی کو, نہ پاور ملا, زمینیں مفت میں کھوٹے سکوں میں ہماری زمینیں لے لی گورنمنٹ نے, اور یہ وعدہ دیا تھا کہ یہاں ہی کے لوگوں کو ہم یہ ملازمت بھی دے دیں گے, لیکن دائرے میں جو آتا ہے اس کو بدقسمتی سے مفت تو رہا, پیسوں کی بجلی بھی نہیں ملتی ہے, اور حالت یہ ہے جو زمینیں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں ان میں تاروں کے جال ہیں, بڑے بڑے ٹاور ہیں, بجلی کی لائنیں ہیں, نہ ہم پلانٹیشن کر سکتے ہیں نہ کوئی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے لوگ پوری طرح سے یہ سفر ہوئے ہیں اور ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں. تو ہماری ڈیمانڈ ہے سب سے پہلے جن لوگوں کی زمینیں گئی ہوئی ہیں ان کو یہاں ملازمت دی جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ باقی اسٹیٹوں سے لا کے وہ یہاں کے لوگوں کا پانی, راستے, سب چیز اور ملازمت دور کے لوگوں کو دی جاتی ہے. یہ تو سراسر ناانصافی ہے. بیک ٹو ولیج کی بات کریں, بیک ٹو ولیج میں کتنا کام ہوا, چاہے ہم ان افسرانوں کی بات کریں, چاہے ہم ضلع ترقیاتی کمشنر بارہمولہ کی بات کریں, وہ آپ کے پاس آئے, جو وعدے کیے گئے تھے آپ کے ساتھ, کیا وہ وعدے آج تک پورے ہوئے؟ بیک ٹو ولیج کے یہاں 3 فیز ہوئے. جب پہلا فیز ہوا تو لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا, اور یہ امید تھی لوگوں کی کہ جو بھی ہم ڈیمانڈیں کریں گے تو اس میں جو ہماری بیسک ایمنٹیز ہیں ان کو پورا کیا جائے گا, لیکن نہیں ہوا. پھر دوسرا فیز جب آیا تو لوگوں کا مطلب یہ کاپریشن تھوڑا سا کم ہوا, لیکن پھر بھی لوگ آئے اس امید سے کہ چلو اگر پہلے لیپس ہوا تو اب کی بار نہیں ہوگا. لیکن بیک ٹو ولیج کے تیسرے فیز میں لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ صرف دھوکہ بازی ہے اور لوگوں کو انگیج رکھنے کا ایک یہ بہانہ ہے. ڈی ڈی سی انتخابات جو ہے پچھلی دفعہ ہوئے, کیا آپ لوگوں نے حصہ اس میں لیا, کیا آپ لوگوں نے ووٹ ڈالا, کس مدعے پہ آپ لوگوں نے ووٹ ڈالا, اس حوالے سے بتائیں. ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس میں اس امید سے کہ اگر بیک ٹو ولیج میں کچھ نہیں ہو سکا تو اس بار ہمارا کچھ ہو جائے گا, ڈیولپمنٹ ہو جائے گی. لیکن بدقسمتی سے اگر جب فنڈس ہی نہیں ملے انہوں نے تو تاک دو کی, یہ بیچارے کہاں سے, گھر سے تو نہیں لاتے ہیں. گورنمنٹ کی سرد توجہ کی وجہ سے یہ لوگ بھی سفر کر رہے ہیں اور عام لوگ بھی سفر کر رہے ہیں. سیاسی لیڈران کی بات کریں جو یہاں پہ رہ چکے ہیں, چاہے منسٹروں کی بات کریں, چاہے سابقہ ایم ایل ایز کی بات کریں, انہوں نے کیا کچھ کیا اسپیشلی اگر دیکھا جائے بنیار کے لوگوں کے لیے, بنیار کے اس علاقے کے لیے؟ اس وقت جتنے ان کے وسائل تھے, ہم کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کریں گے, جتنے انہوں نے بھی کیا, لیکن اگر وسائل ان کو فنڈس اور ملے ہوتے تو یہاں کا نقشہ ہی بدل گیا ہوتا. لوگ یہی کہتے ہیں جو سرحدی علاقے کے لوگ ہیں, کیونکہ ہم ہر ایک علاقے میں جاتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں جس وقت الیکشن کا سمے ہوتا ہے اس وقت ہمارے پاس لیڈرز آتے ہیں, کیا اس کے بعد جو ہے وہ نظر آتے ہیں؟ کوئی بھی نظر نہیں آتا ہے. چلے بہت بہت شکریہ. چلے یہ تھے یہاں کے مقامی لوگ, ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی, اور بھی یہاں پہ مقامی لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہم بات کریں کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کتنے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان مقامی لوگوں کو. اگرچہ ہم ان سرحدی علاقوں کی بات کریں, چاہے ہم اس بونیار علاقے کی بات کریں, چاہے ہم چنن واڑی یا موہرا یا اس کے ساتھ ساتھ اوڑی کی بات کریں, یہاں پہ لوگوں کو جو ہے کافی سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, روڈ کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, چاہے اور معاملات ہیں لوگوں کے اس حوالے سے. یہاں پہ ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ ہم بات کریں. سر آپ کا خیر مقدم ہے گلستان اور جے کے نیوز میں. پچھلی دفعہ بھی آپ کے ساتھ بات کی تو کافی سارے مسئلے مسائل اٹھائے. شکریہ کرنا چاہوں گا سر گلستان نیوز کا. آپ آتے ہو, ہفتے میں 1 بار آتے ہو, 2 بار آتے ہو, چلو شکریہ آپ کا سر. مسئلے مسائل ادھر بہت سارے ہیں سر. ادھر 4 پروجیکٹ ہیں سر. 4 پروجیکٹ میں ہمیں صرف 2 گھنٹے پاور آتا ہے, 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے. یہ دیکھیں یہ کتنی ناانصافی ہے. اس کے بعد سر ہماری جو زمینیں تھی تاروں کا بوچھال بنا دیا. کوئی ادھر ہے نہیں سر, کوئی ہمارا ملازم نہیں ہے کسی پروجیکٹ میں, سب لوگ باہر اسٹیٹوں سے آئے ہیں. یہ ہماری ینگ یوتھ دیکھیے سب بیکار ہیں, کوئی اس میں کسی پروجیکٹ میں ایڈجسٹ نہیں ہے. ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا جب NHPC پروجیکٹ لگا سر, ہر گھر کا ایک ملازم, اسکول فری, ہاسپٹل فری, سڑکیں فری. تو لیکن سر ہمارے ساتھ ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا آج تک. پچھلے انٹرویو میں نے آپ کو بولا تھا, جب ہم نے ادھر احتجاج کیا, ہمارے رہنما تھے انہوں نے اٹھایا, ہمیں جیل میں ڈلوا دیا, لاٹھی چارج کروائی. وہ مسئلہ سر ہمارا ایسے ہی اٹکا ہوا ہے. ووٹ آپ لوگوں نے ڈالا؟ ووٹ ڈالا سر انشاءاللہ. اس مدعے پہ ووٹ ڈالا؟ ووٹ ڈالا سر ڈیولپمنٹ پہ. ڈیولپمنٹ پچھلے سالوں میں یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی, چاہے ہم اوڑی کی بات کریں, چاہے ہم بونیار کی بات کریں. سر یہ تو ناانصافی ہوگی بولنا. ڈیولپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سر, یہ ہماری تحصیل ہے, اس کی حالت دیکھیے, ہماری روڈوں کی حالت دیکھیے.
किया उन्होंने सर, हमने बोलते कुछ नहीं किया कुछ चंद लोगों के किया, हमारा कुछ नहीं हुआ सर। ज्यादा काम क्यों आम मजदूर लोग हैं वो वहाँ ही है, जहाँ था वहीं है। ज्यादा काम क्यों ने किया? ज़्यादा किस पार्टी ने? सर हमें तो सभी ने यूज़ किया, 30 साल एनसी ने हुकूमत की, यूज़ करके छोड़ दिया। 15 साल आ गए ताज महदीन साहब, यूज़ किया छोड़ दिया। 1 साल आ गया एजाज साहब, आपने 19,018 साल लिए, चले गए, लोग मरते रहे सर, ये बढ़ रहे। आप देखो शिलिंग होती है सर, हमें छुपने की जगह नहीं है। साबिका एमएलए की बात करें, चाहे मोहम्मद शफी साहब की बात करें या ताजमुद्दीन की साहब की बात करें, उन्होंने क्या कुछ किया बोनियार के आवाम के लिए? अगर उन्होंने कुछ किया होता, हमें पावर फ्री होता, हमारी यंग यूथ साहब उधर काम करती NHPC में, हमें यूपी का या बिहार का कोई मुलाजिम उधर नहीं होता सर। कुछ भी नहीं किया। हमारा ये मुद्दा था, हमारी ज़मीनें ले गए, तार बिछा दी ऊपर, हमारा मकान इस वक्त बनाने के लिए जगह नहीं है। हद से ज़्यादा है बैक टू विलेज जिस वक्त भी हुआ है सर, हमने बैक टू विलेज नहीं करने दिया जब तक DC साहब वहाँ नहीं पहुँचे। 2-3 काम थे उसने बैक टू विलेज में, उनने दिया है हम करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। एक सड़क पर काम लगा है, एक गांव में जिस वक्त तार बिछाई उनने, 40 घर थे टोटल, इस वक्त 200 से घर क्रॉस कर गया है। तार बिछी हुई है गांव के मकान के ऊपर से, अगर खुदा न खास किसी वक्त तार गिर जाएगी ना, शायद वो मकान ही नहीं रहेगा, तो बच्चों की तो बात ही नहीं है। ये नहीं कर सकते। बैक टू विलेज में DC साहब ने क्लियर किया कि ये हम उठाएंगे, हमने पैसा भी डला दिया उनको ब्लॉक के थ्रू, फिर भी नहीं किया। महकमे है वो दिलचस्पी नहीं देते हैं दिलचस्पी। उनने बोला जी आज करेंगे चेंज, कल करेंगे, नहीं करते हैं। खाली ट्रक ऑपरेट, बेचारे गरीब गुरबात मरते हैं। पावर हाउस हमारे ज़मीन में बना है, मुफ्त में खाई ज़मीन, हमें पावर का भी अरमान रहता है। आप रोडों की हालत देखिए सर। जिस वक्त आप लोगों ने ज़मीन दी, क्या उसका मुआवजा आप लोगों को मिला? क्या मिला था? 200 रुपये कुलाल ले गए हैं। 67, 68 की बात है, तब से पीछे देखो कि हालत हमारी। बिजली आपको नहीं मिलती है? कहाँ बिजली तो मिलती है, घंटा 2 घंटा मिलती है, उसमें क्या बनेगा? 2 घंटे मिलती है, फीस तो ये बराबर लेते हैं, फीस बराबर लेते हैं। वो तार चेंज करनी थी, वो नहीं वो कर सके। सड़क ठीक नहीं कर सकते हैं। ठेकेदार ने काम किया है, पिछले साल 4 फुट से लेकर 8 फुट बर्फ उठाई है, लेकिन पैसा एक भी नहीं मिला उनको अभी तक। दोबारा बर्फ फिर गिरने वाली है, जरा दिखाई ना हम कौन सा ठेकेदार उठेगा बर्फ उठाएगा। ये है हालत हम लोगों की। हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ से? वोट आज भी दिए हमने, लेकिन वोट दिए हमने नए चेहरों को, ये चेहरे करेंगे कुछ। क्या आपको लगता है ये काम करेंगे? इंशाअल्लाह रहमान ये जरूर करेंगे और हम इनसे कराएंगे। अच्छा, टावर है, दुनिया को नेटवर्क लगा है, लिम्बर आला का वाहिद वो है जहाँ नेटवर्क है ही नहीं कुछ। बिल्कुल हमारे बच्चे दर पर दर, बुजुर्ग दर पर दर, तमाम ठप हुआ है, कुछ नहीं कर सकते हम सर। और भी यहाँ पे काफ़ी मामलात हैं। अगरचे पिछले दफ़ा चुनाव भी हुए, DDC इंतखाबात भी हुए, इन्होंने जो है बढ़ चढ़ कर जो है इसमें हिस्सा लिया। हालांकि इनका ये कहना है नए चेहरे यहाँ पे आए, हम उनको सपोर्ट करेंगे ताकि वो हमारा काम करेंगे। यहाँ पे और भी मुकामी लोग हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम और? सरपंच औरंबो हल्का जी। तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हम गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये DDC इलेक्शन कराए। पहले पंचायत के कराए, फिर BDC के कराए और फिर किए DDC के। इसलिए कराए कि लोगों को बाहर अफसर के पास नहीं जाना पड़े। पहले वो सरपंच को पकड़े, BDC को पकड़े और DDC को पकड़े, और मौका दिया हमें यूथ को चुनने के लिए। तो इसीलिए हमने भी यूथ ही चुने। हमने भी वो जो बीत गए ज़माने वो नहीं आते, अब नए लोग आएंगे, पुराने नहीं आते। हमने भी यूथ चुने ताकि हमारी तरक्की हो। लेकिन हमें तरक्की आप कहते हैं, ये आपके सामने एक तहसील हेडक्वार्टर है जो अर्थक्वेक में यहाँ ओडिशा वालों ने ये क्वार्टर बनाई थी, कम्युनिटी हॉल, उसमें हमारा हेडक्वार्टर यहाँ तहसील है। तो क्या तरक्की होगी जब तहसील हेडक्वार्टर में यहाँ 20 डिपार्टमेंट हैं, उसकी ये हालत है। ठीक है सर, नंबर 1। नंबर 2 सर, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि सबसे समस्या जो है हमारी AY चंदियाँ, लोगों को गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, इनके पास AY चंदी नहीं है। रात ही को हमने सुना सेकेंडरी निकला डिस्ट्रिक्ट बारामूला श्रीनगर में। बहुत ही शुक्रगुजार है हम गवर्नमेंट के AY डिपार्टमेंट खुद रखते हैं 500 चंदियाँ। ये गरीब लोग मरते हैं, जिनको मजदूरी करते हैं, और इनको 20 रुपये 25 रुपये किलो लेना पड़ता है। इनकी चंदियों का फौरी इंतज़ाम किया जाए, AY चंदियाँ लोगों को दे, जो मुलाजम है हमने कहते हैं उनको दे दो। नंबर 2 सर, बिजली आती है 400 रुपये इनको फीस।
ये एक दिन को 300 भी नहीं कमाते हैं, बेकार पड़े हैं ड्यू टू कोविड-19 की वजह से लोग बेकार हो गए, पैसा नहीं है। लगता है ये लोग जो है आपका काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 100% ये रात दिन खड़े रहते हैं। जिसको जो सियासतदान यहाँ पे रहे हैं, चाहे साबिका MLA की बात करें, उन्होंने क्या कुछ किया इस बुनियाद के? अब नए लोग आएंगे, पुराने नहीं आते। मैंने पहले ही बोला, हमने जो आजमाए हैं उनको क्या आजमाना है। बेशतर हमें फ़ोन कॉल्स आते हैं, चाहे हम बनाली की बात करें या चौटाली की बात करें, क्योंकि मौसमी सरमा इस वक्त चल रहा है, चलाई कलान भी आने वाला है, बर्फबारी भी होने वाली है, रोड अक्सर व बेशतर जो है बंद रहता है। तो उन दिनों जो है कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है? क्या जो महकमा है वो ध्यान दे रहा है? क्या जिला इंतजाम जब हुआ, हमारे BDC चेयरमैन ने पंचायतों को बोला 2-3 जगह के भाई बर्फ उठाओ एज पर लेबर, मैनुअली उठाओ, मशीन वहाँ नहीं जा सकती थी, वो उठा के DC साहब के पास पड़े हैं वो अमाउंट, वो आज ही ACD और DC साहब के पास से लोगों को पैसा नहीं मिला। स्नोफॉल है, परसों भी होगी, लोग बीमार हैं, कुछ हैं। 172 साल का बूढ़ा है यहाँ शमालिया चौटाली में, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। वो बेचारा कहाँ चलेगा? वो अगर बीमार होगा कैसे लाएंगे उसको? मेरी के नेशनल हाईवे फ्रॉम चालर टू अप टू ये उड़ी, आप देखें नेशनल हाईवे जो बीकन के पास है, 10 बार में गया, वो बात नहीं करते हमारे साथ, और उसको जनाब मिट्टी डाल के वो खड्डे भर के चले गए। और इसमें स्नोफॉल और रेनिंग में वो खड्डे जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, और वहाँ देखो आप बीमार आदमी नहीं चल सकता है। नेशनल हाईवे की ये बात है तो बराज रोडों की तो बात ही नहीं। बीच बीच में गोलाबारी होती है सरहदों पे, क्या आप लोगों को जो है बंकर आज तक मिले? सुने आप, आर्मी ने मुझे खुद बोला था हम देंगे कम्युनिटी बंकर जिसमें 50-60 आदमी रहेंगे, 2-2-2 करके देंगे। उनका वो बोल नहीं रहा, वो उन्होंने नहीं दिए। गवर्नमेंट के पास हम जाते हैं, आप हमारे उरुम्बा में दो फौरस तोहफे लगी हैं, 4 इकट्ठे एट ए टाइम चलती हैं, वहाँ शीशे मकानों के टूट गए। हम शुक्रगुजार है BDC चेयरमैन का, ये वहाँ पहुँचा SDM साहब को लेके, तहसीलदार को लेके, लोगों के घरों में घुसा SDM साहब, उसने देखे शीशे टूटे हुए, कंटिन्यू वो तोहफे चलती हैं जब उनके शीशे मकान ख़त्म है। इसलिए सर ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, ये सब कम से कम ये तो होनी चाहिए। चले, और भी यहाँ पे मुकामी लोग हैं, इनके साथ हम बात करेंगे। आपका खैर मकदम है गुलिस्तान और JK न्यूज़ में, क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के यहाँ पे? सबसे पहले मैं आपका गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ के मसाइल होते हैं आप हमारे मसाइलों को हमेशा हाईलाइट करते हैं। जैसे पहला ही हम मसला ये ले लें कि पावर हाउस, जो मोरा पावर हाउस का मसला पहले न्यूज़ गुलिस्तान ने बनाई, और उसके बाद हमने भी उसके पीछे गवर्नर साहब जब यहाँ विज़िट किया, जब डिग्री कॉलेज का इनाग्रेशन ने किया, तो हमारे वो मसाइल हल हो चुके हैं। 28 मसाइल जो गवर्नर साहब ने, और अभी का जो मसला है हमारा मोहरा पावर हाउस के रिलेटेड, हमने गवर्नर साहब से, अपने DC साहब से रिक्वेस्ट की थी कि उसमें, क्योंकि 1905 से वो हमारा बेकार पड़ा हुआ था और आज उसका हमारा अप्रूवल आ चुका है। DC साहब ने खुसूसन हमारा दारा कुजन का रोड था उसमें भी सैंक्शन हो चुका है, उसमें भी टेंडरें हो चुकी हैं। हमारा मैदान सुमावाली चोटावाली के लिए नेटवर्क और लिम्बर, खासकर लिम्बर के लिए और लच्छीपोरा के लिए, उनकी डिमांडें भी हमने डाली हुई थी, वो भी हो चुकी। मगर एक डिमांड अभी हमारे पास जो है सबसे मेन हमारी पूरी तहसील के लिए, आप देख भी सकते हैं कि ये तहसील शेड जो है, तहसील 3 शेडों में अभी तक है। अगर ऑलरेडी यहाँ पे हाफिज खाई नाला जिसको कहते हैं, आपको पता होगा कि जब वो चढ़ता है तो वो बिल्कुल यहाँ पे किसी भी लायक कोई भी काम नहीं छोड़ देता है बकाया। अभी तक फ्लड के रिलेटेड हमारी बहुत शिकायतें हैं, फ्लड इरीगेशन, फ्लड जो रिलेटेड है, क्योंकि सैलाब जब भी आता है तो फ्लड ने अभी तक जैसा सैलाब में दौरान था वैसे ही है। हम लोगों ने बैक टू विलेज में भी हिस्सा लिया, हर एक हिस्से में जब यहाँ कोई भी आए, मगर कामों के लेजान से अगर देखा जाए तो अभी तक बोनियार के साथ नाइंसाफ़ी हमेशा हुई है। कोई भी सियासी लीडर आज अगर कोई वोटों के लेजान से, कोई अगर इलेक्शन के रिलेटेड इलेक्शन ट्रेंड उसको कहेंगे, कोई अगर गुजर जाता है तो जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो सब के सब आ जाते हैं, मगर आगे पीछे भी यहाँ बोनियार की आवाम सबसे ज़्यादा वोट बोनियार तहसील में ही पड़ते हैं। बैक टू विलेज प्रोग्राम के बाद कितना काम यहाँ पे हुआ उस हवाले से? बैक टू विलेज के बाद जो बैक टू विलेज फर्स्ट, बैक टू विलेज सेकेंड और बैक टू विलेज थर्ड जो है, हमारा जो बैक टू विलेज हुआ यहाँ पे, हमने हर हलके में 2-2 काम उठाए हुए हैं, हर हलके में हमारे काम चल रहे हैं बैक टू विलेज के। मगर कहने का एक ही मकसद है कि बैक टू विलेज में इन्होंने 10-10 लाख रुपया हमारे हलकों को दिया गया था, उसकी भी आज सरकार ने टेंडरिंग के लिए किया। अगर पैसा बोनियार का है या मैदानन का है या बनाली का है या किसी भी इलाके बोनियार तहसील के किसी भी कोने का है, तो उसको काम करना चाहिए वहीं का लड़का, वहीं का बेरोजगार, ना कि उसकी टेंडरिंग करके जिसको इनकम हो करोड़ में, लाखों में, और वो आके हमारे ऊपर ठेकेदारी करे।
آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بیک ٹو ولیج کے کام ہیں ان کو ری ٹینڈرنگ کرتے ہیں. پہلے ٹینڈرنگ نہیں ہوتی تھی, آج ری ٹینڈرنگ کرتے ہیں. میری آپ کے ماتحت سے ڈی سی صاحب سے یہی گزارش ہے کہ ان کو ری ٹینڈرنگ نہ ہو, وہ جیسے ہم اپنا ورک آرڈر ہمارا سرپنچ یا ہمارا کوئی بھی یا بی ڈی او صاحب ورک آرڈر بنا کے کام ہمارا نوجوان کرتا تھا یا لیڈیز ہماری, میں نے ان کو کرنا بھی ہے کیونکہ وہ بے روزگار طبقہ جو ہے نریگا ان کے لیے. نریگا کسی بلاک پریزیڈنٹ کے لیے نہیں ہے, نریگا کسی سیاسی جماعت کے تنظیمی وہ چمچوں کے لیے نہیں ہے. نریگا کام یہاں کی غریب عوام کے لیے ہے, یہاں کی لیڈیز کے لیے, یہاں کی ماؤں بہنوں کے لیے ہے. اور جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں 28 مسائل ہم نے دیے ہوئے تھے اپنے گورنر صاحب کو اور ان پہ سبوں پہ کام اترایا ہے. میں ایک کاپی آپ کو بھی دوں گا کیونکہ ہمیں اسی کے لیے آج جتنا بھی یہاں پہ لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنی خوشی کا دن ہے کیونکہ ہمارا مورا پاور ہاؤس جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں یہ وہاں پہ انشاءاللہ امید رکھتے ہیں ہم سرکار پہ کہ ہمارے بچے وہاں پہ انگیج ہوں, نہ کہ کپواڑہ یا رفیع آباد کے ہم ایکسیپٹ کریں گے. جی اپنا نام بتائیے. محمد اسماعیل سود. جی کہاں پہ رہتے ہیں آپ؟ دارا کجن. کتنا دور ہے یہاں سے؟ 16 کلومیٹر دور ہے. کیا کیا مشکلات ہیں آپ لوگوں کو؟ مشکلات وہاں سر پانی ہے, بجلی ہے, روڈ کی ہمیں زیادہ ہے کیونکہ اگر ہمیں کوئی پیشنٹ بیمار ہو جاتا ہے آج بھی ہم چارپائی پر اٹھ کر اٹھا کر لاتے ہیں, 8 کلومیٹر پیدل سفر کرنا پڑتا ہے ہمیں. ایک دن آپ گئے بھی تھے وہاں, آپ نے گھوڑے پر سفر کیا سر, آپ کو معلوم ہوگا کہ نہیں. آج تو ہمیں زیادہ مشکل کا سامنا ہے کیونکہ اگر آج پیشنٹ بیمار ہوگا اس کو ہمیں ایک دن پہلے گاڑی کا یہاں انتظام کرنا ہوگا بارہمولہ کے لیے. اتنی مشکل, ہم مہربانی کرتے ہیں, ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے روڈ کا کام لگایا جائے, وہ منظور ہوا ہے. اچھا ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں, وہاں پہ ہیلتھ کی کیسی فیسلٹی ہے؟ ہیلتھ کی تو بالکل زیرو فیسلٹی ہے. ہم نے ڈسپینسری کے لیے ڈیمانڈ رکھی تھی سر, ابھی کچھ نہیں ہوا اس کا بھی کیونکہ اگر انجیکشن لگانا ہے وہ بھی ہمیں ترکنجن آنا پڑتا ہے 8 کلومیٹر سفر پر پیدل. تو آپ لوگوں نے ووٹ ڈالا؟ ہاں ہم نے ووٹ ڈالا. کس مدعے پہ آپ لوگوں نے ووٹ؟ ہم نے ووٹ ڈالا ڈیولپمنٹ کے مدعے پر. ڈیولپمنٹ ہونے چاہیے, ہمارے کام ہونے چاہیے. آج تک ہمارے جو کام نہیں ہے, اگر آج اس گورنمنٹ کے آتے ہوئے کوئی بھی لیڈر یا کوئی بھی آئے گا سامنے وہ کام کرے گا. پچھلے سالوں میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی؟ پچھلے سالوں میں ڈیولپمنٹ تو ہمارے گاؤں کی کچھ ہی نہیں ہوئی بھی ہے. جو سرکاریں پچھلی دفعہ رہی, چاہے بی جے پی کی بات کریں, کانگریس یا پی ڈی پی, این سی, انہوں نے کیا کچھ کیا؟ انہوں نے کیا یہ نیچے والے بونیار شنیار اڑی کی, بس وہاں تو کچھ نہیں کیا. صاحب کا ایم ایل اے کی بات کریں, انہوں نے کیا کچھ کیا؟ کچھ نہیں, بالکل کوئی صاحب کا ایم ایل اے وہاں پہنچا ہی نہیں ہے دارا کجن آج تک. نہیں سر, میرا نام ہے محمد شفیع دارا کجن سے. میں نے بہت سا ٹائم نکالا این سی سرکار کے ساتھ, لیکن انہوں نے اتنا ناانصافی سے کام لیا کبھی وہ ہوگا ہی نہیں. آج روڈ نکلے گا, کل روڈ نکلے گا, لیکن آج بھی ہمیں چرپائی پر اٹھا کر بیمار لانا پڑتا ہے اسپتال میں. اب وہ کام کریں گے, وہ گپکار الائنس بنائی, کیا آپ کو کیا لگتا ہے وہ کام کریں گے آپ؟ وہ نہیں جی, کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی ڈزکارا ہے, یہ کہاں چلے گا, کچھ بھی نہیں چلے گا. دھوکہ ہے. بی جے پی نے کچھ کیا؟ ابھی کچھ نہیں کیا. بی جے پی سرکار رہی ہے یا بی جے پی پی ڈی پی رہی, کولیشن گورنمنٹ؟ کچھ نہیں دیکھا, بالکل نہیں. آج تک کتنے بار ووٹ ڈالا؟ جی مجھے 40 سال ہو گئے ووٹ سے آج تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی؟ نہیں, وہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. پھر کیوں چناؤ میں حصہ لیتے ہیں آپ؟ پھر کیا کریں گے, مجبوری لینی پڑتا ہے. یہ دیکھیے, یہ سراسر ناانصافی ہے ان لوگوں کے ساتھ ساتھ. دیکھا جائے یہاں کے ان مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے ووٹ ڈالتے ہیں, پھر وہ سیاسی لیڈر وہ نظر انداز کرتے ہیں ہمیں. حالانکہ جب یہ ووٹ ڈالتے ہیں, حالانکہ پچھلی دفعہ جو ڈی ڈی سی انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا, ان کے ساتھ وعدے کیے گئے. اب آنے والے وقت میں یہ پتہ چلے گا کیا وہ وعدے پورے ہو جائیں گے یا نہیں. تو ڈسپینسری ایک رکھی ہوئی ہے, وہاں پر ایک نرس جاتی ہے, وہ بھی 1 مہینے میں 1 بار جاتی ہے سر. بہت ہی برا حال. شکریہ. چلے, یہ تھے بونیار تحصیل کے مقامی لوگ, اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے لوگ یہاں پہ آئے, ان کے ساتھ ہماری بات ہوئی. تو ان کا یہ کہنا ہے ہمیں کافی سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگرچہ دیکھا جائے یہاں پہ اس وقت جو ہے موسم سرما بھی جو چل رہا ہے, اور چلے کلان بھی آنے والا ہے. چلے کلان کے دنوں میں جو ہے اکثر و بیشتر ان لوگوں کو کافی مشکلات پیدا ہوتے ہیں. اگرچہ ہم یہاں کے ان رہائشی علاقوں کی بات کریں, پہاڑی علاقوں کی بات کریں, کہ وہاں پہ برف باری کی وجہ سے یہاں پہ جو روڈ ہے وہ بالکل بند رہتے ہیں. تقریباً ایک ہفتہ 10 دن یہ جو روڈ ہے یہ بند ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کافی مسئلے مسائل ہیں ان لوگوں کے. ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم ضلع انتظامیہ سے اور متعلقہ محکموں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس پہ جو ہے دھیان دے, تاکہ ان لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکیں. اگرچہ ہم اس وقت کی بات کریں, اس وقت ہم بونیار میں موجود ہیں. یہاں پہ ہم نے کئی مقامی لوگوں کے ساتھ بات کی, کافی مسئلے مسائل ہیں.
रोड के हवाले से, पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, या मोहरा प्रोजेक्ट जो पिछली दफ़ा हमने एक स्टोरी चलाई थी गुलिस्तान और जेके न्यूज़ पे, उसके बाद जो है ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आई। आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है गवर्नर इंतज़ामिया ने एक ऑर्डर निकाला, जल्द से जल्द उस पर जो है काम लगाया जाएगा। इसके साथ साथ जो यहाँ पे PHC सेंटर है, यानी कि हेल्थ सेंटर जो यहाँ पे हॉस्पिटल है, उस पर भी काम लगाया जाएगा, उसको रेनोवेट किया जाएगा। इसके साथ साथ काफ़ी मसले मसाइल हैं। हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि हमने DDC इंतखाबात में हिस्सा लिया, और इसीलिए हिस्सा लिया ताकि यहाँ पे जो नुमाइंदा है, जो यहाँ पे कैंडिडेट उठे हैं, वो यहाँ पे काम करेंगे। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि हम उन सियासी जमातों के साथ साथ जो लीडरान हैं, उनसे हम यही अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस गांव की तरफ, इन इलाकों की तरफ जो तवज्जो दें। और इनका ये भी कहना है कि हम अपील करते हैं ज़िला इंतज़ामिया से, गवर्नर इंतज़ामिया से, कि वो इस इलाके को जो है नज़रअंदाज ना करें। फ़िलहाल मुश्ताक लोन के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बोनियार, बारामूला।